वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है छोटे छोटे जुमले हैं जो कि रेगुलर हम बोलते हैं, डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले जुमले आज हम डिस्कस करेंगे। और अक्सर जहाँ पर आप गलती करते हैं, अक्सर में आज जो वीडियो बनाई है वो मैंने इसलिए बनाई है, जो आप गलती कर जाते हैं, जो कि सिंपल सेंटेंस भी नहीं बोल पाते, तो मैं सोच रहा था कि आज इस पर हम बात करें। ठीक है, वैसे तो हम बहुत आगे जा चुके हैं। जो रेगुलर हमारे सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं कहाँ से हमने सफ़र स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम किस वे में जा रहे हैं। ज़ीरो से स्टार्ट किया था, अब माशाल्लाह से 16,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आपके लिए ना हो लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो चलें, लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो है पहला जुमला है, कहाँ जा रहे हो। हम क्या बोलते हैं, वेन रोह इंता, जो कि गलत है, क्योंकि ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, एक चीज जो जारी है, चल रही है, कर रहे हो। वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, वेन रायह रायह, यानी कि ये दो आवाजें निकालने से आपका सेंटेंस बिल्कुल अरबियों के जैसे हो जाएगा, पक्का जैसे अरबी बोलते हैं। ठीक है ना। वेन बहुत आसान है, बस हा की आवाज जो है ना निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है, जिसमें जो है अक्सर हम लोग गलती कर जाते हैं। वेन रायह यानी कि कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। वेन का मतलब कहाँ होता है, और रायह का मतलब जा रहे हो। ठीक है। साथ साथ जो है ना, मैं ये एक एक लफ्ज की मीनिंग भी लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आ सके। और इसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं। मैं आज थका हुआ हूँ, तो हम क्या कहते हैं, अना ताबान अल्योम। अना ताबान अल्योम यानी कि मैं आज थका हूँ। ठीक है, अना का मतलब मैं, ताबान थका होना है। अक्सर हम लोग बीमार होते हैं और हम कहते हैं अना ताबान। बीमार के लिए हमेशा जो है मरीज कहा जाता है, अना मरीज अल्योम। ठीक है, या फिर इंदी सखूना, मुझे बुखार हो गया है। ठीक है ना। या हुम्मा भी कहते हैं बुखार को, तो डिफरेंट एग्जाम है। ठीक है। अच्छा, उससे आगे है, तुम्हें देर क्यों हुई है, यानी कि तुम लेट क्यों हुए हो। लेश तअखरत अंता इश्फी ताखीर, अंता ताखीर ज्यादा, ऐसे बोल देते हैं ना। आपने बोलना है लेश तअखरत, ताखीर की जगह तअखरत, यानी कि ये जो है ये सेंटेंस आ जाता है एक चीज जो हो चुकी है। ठीक है। लेश तअखरत यानी कि तुमने लेट क्यों की, देर क्यों की, वाई यू आर लेट। ठीक है। लेश का मतलब क्यों, किस लिए, लिमाजा भी कहते हैं या ले भी कहते हैं स्लैंग अरबिक में। और तअखरत यानी कि देर हुई, लेट होना। ठीक है, उसके लिए तअखरत बोलते हैं। तो उसके बाद है, मैं चाय पीना चाहता हूँ, यानी कि अगर किसी को आप अपनी डिमांड दे रहे हैं, मैं चाय पीना चाहता हूँ, अबगा अशरब शाय। अबगा शाय, जस्ट इसका मतलब होगा मुझे चाय चाहिए। अशरब का मतलब स्पेसिफिक जो है पीना होता है। ठीक है, अबगा मैं चाहता हूँ, अशरब पीना होता है, और शाय का मतलब चाय होता है। ठीक है, शाय मतलब चे नहीं है अरेबिक में, तो इसलिए जो है शाय कहा जाता है। ये खासकर सऊदीया में कहा जाता है, वैसे और ममालिक में खलीज में चले जाए ना, वहां पर भी चे प्रोनाउंस होता है। ठीक है। अब ये कहाँ होता है ये आप लोगों को बेहतर पता है। बहरीन वाली साइड पे भी चे बोलते हैं, किफ हालिच, यानी कि काफ की जगह चे बोल जाते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत लंबी बहस है, हम अपना सबक सुनाते हैं, याद करते और निकलते हैं। तो अगर हम इन बहसों में बढ़ गए तो हमारा टाइम ज़ाया होगा, जो कि बहुत कीमती है। और इसके अलावा यार आप लोग बताया करो कि आप लोग कुछ समझ भी आ रही है, या बस मैं दिन रात ऐसे, अब मैंने ये तो फिल्टर लगा हुआ है, मेरी आंखें जो है ना अभी वाइट नजर आ रही है, नहीं तो ब्लैक हो गई हैं वीडियोस बना बना के। कुछ समझ भी आ रही है, या बस ऐसे ही आप लोग लगे हुए हो दिन रात। अच्छा, गाड़ी कहाँ है, वेन सैयारा, वेन अस सैयारा, अलिफ लाम भी प्रोनाउंस किया करें वेन सैयारा की जगह, वेन अस सैयारा या अल सैयारा। ठीक है ना, अल भी बोल सकते हैं या अलिफ को सीन के साथ भी मिला सकते हैं। वेन अस सैयारा, गाड़ी कहाँ है, वेयर इज द कार। वेन का मतलब कहाँ, फेन भी कहा जाता है। ठीक है ना, वेन फेन, और फुसहा में एन कहा जाता है, एन, अलिफ वाला, आइन वाला नहीं है। ठीक है ना, एन इन तक। अच्छा, उससे आगे है, यहाँ रहो, यहाँ स्टे करो, यहाँ रुको। खल्लक है ना, खल्लक है ना, खल्लक है ना, यहाँ रुको। ठीक है ना, खल्लक का मतलब स्टे, रुकना या छोड़ना भी कहते हैं। ठीक है ना, और हिना का मतलब यहाँ होता है। और इससे आगे है, तुम कब आओगे भाई, कब आओगे। मता तीजी, मता तीजी, ता लगाने का मकसद ये होता है कि तुम,
ٹھیک ہے نا. متا ایجی کا مطلب آؤ گے. اگر ہم کہہ رہے ہیں نا کہ تم آؤ گے متا تیجی یعنی کہ تم کب آؤ گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وین ول یو کم. اس سے آگے ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے یا شیخ فلوس معافی الفلوس معافیون. تو ما عندی فلوس, ما کا مطلب نہیں اور عندی یعنی کہ میرے پاس, آئی ہیو. نو منی معافی فلوس. ٹھیک ہے, ما عندی فلوس میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ما کا مطلب نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور عندی کا مطلب میرے پاس. تمہارے پاس کے لیے ہم کیا لگیں گے, عندک. اور اس کے پاس عندو میل کے لیے, اور فیمیل کے لیے عندہا. ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہے منی منک منہم کے اوپر. میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو ڈالی ہے, اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں, جا کر دیکھ لیں, بہت فائدہ ہوگا. امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے کافی کچھ سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے, گرامر کے رول سے بھی سکھایا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے جو ہے میں نے بڑے ہی آسان ویو میں بتایا ہے. ٹھیک ہے, تو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا, اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے آپ کو ملیں, تو ہم نے آپ لوگوں کے لیے ایک پی ڈی ایف بک تیار کی ہے. تو اگر ابھی تک آپ نے یہ کتاب نہیں خریدی تو اس کتاب کو خرید کر اس سے فائدہ اٹھائیں. اور اگر آپ آن لائن عربک سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آن لائن کلاسز بھی دیتے ہیں, تو جس کی ڈیٹیلز جو ہے آپ دیے گئے نیچے جو پٹی چل رہی ہے واٹس ایپ کی, اس نمبر پر رابطہ کر کے مزید ڈیٹیلز حاصل کر سکتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں. یہ میرا دوست ہے, حاضر صاحبی. حاضر صاحبی صدیقی. ٹھیک ہے نا, اصدقائی یہ بھی بول دیتے ہیں, لیکن سلینگ میں صاحبی کہا جاتا ہے. حاضر صاحبی یعنی کہ یہ میرا دوست ہے. حاضر کا مطلب یہ, اور صاحبی فرینڈ کو, دوست کو کہا جاتا ہے. دس از مائی فرینڈ. تو آخری جملہ ہے لا تسوی کیدا. لا تسوی کیدا, لا تسوی کیدا یعنی کہ ایسا مت کرو, ڈونٹ ڈو دس. اگین ہے تو ہم تانی مرہ بولیں گے, لا تسوی کیدا تانی مرہ. ٹھیک ہے نا, اگر ہم سمپل میں بولتے ہیں ایسا مت کرو, لا تسوی کیدا ایسا مت کرو. لا کا مطلب نہیں, تسوی یعنی کہ تم کرو. کیدا کا مطلب کیزا ہوتا ہے ویسے, لیکن پروننسیشن میں کیدا کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیدا, لا تسوی کیدا ایسا مت کرو. جی تو دوستو, یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو, اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کون سا ایسا لفظ ہے جو آپ غلط پرناؤنس کر رہے تھے. تو آپ نے پرومس کرنا ہے کہ اگین ایسے نہیں بولنا جو کہ غلط ہے. ٹھیک ہے, کوشش کرنی ہے کہ لفظوں کا تلفظ اچھے سے جو ہے نا آپ کو آنا چاہیے. آج کی ویڈیو میں سے کافی سارے الفاظ ایسے ہوں گے جو آپ آلریڈی جانتے ہیں. ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس کو بالکل قاعدے کے ساتھ بولیں, ایکسنٹ پروننسیشن کے اوپر بھی آپ لوگ کام کیا کریں. ایسا نہیں ہے کہ بس لفظ بول دیا اور خلاص جان چھڑوا دی. پرفارمنس کے لیے جو ہے نا, ایکسیلنس کے لیے اچھا ایکسیلنٹ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, پروننسیشن ہونا بہت ضروری ہے, پھر جا کے آپ کی عربک میاں فی المیاں ہوگی انشاءاللہ. تو آج کی ویڈیو کس طرح سے لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مزید ڈیٹیلز اگر آپ لوگوں کو کورس کی یا بک کی چاہیے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں, اور اگر اس کے علاوہ مزید ویڈیوز دیکھنی ہے تو ہمارے چینل پر وزٹ کریں, وہاں پر ایسی بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں. ڈراماز پر ریسنٹلی میں نے کل ویڈیو اپلوڈ کی ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کی لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں. تو ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. ٹیک کیئر, السلام.